Hello, everybody. Oops. Chatting with Jacqueline. Okay, hopefully this is live. All right. Anyways, welcome once again to Isolation with GT. Thank you for joining us. And sebentar kita akan undang co-founder daripada Kokumi, yaitu adalah Jacqueline. She's also a friend of mine, so it's great to have her on the show. And by the way guys, jangan lupa ada Kokumi merchandise to be won today. Jadi kita akan langsung randomly pick the winners during live show. Jadi nonton sampai pada akhir, soalnya nanti akan di-announce pas lagi akhir acara live show tersebut. Jadi kalau kalian nggak ada di sini, sorry nggak bisa claim hadiahnya ya. So anyway, Kokumi as you know is a perusahaan yang sangat terkenal dan sangat. Thank you for joining. Hai Desi. And if kalau ada pertanyaan, silakan tanya di komen tersebut ya. Hey Jack. Halo Ci. Apa kabar? Baik. Oke, panggil gue Grace aja ya, jangan panggil Ci ya, panggil Grace aja ya. Oh iya, panggilnya ya di sini panggil Grace ya. Jangan angkatan tua. Oke. Oke, Jack. Sebelumnya kan lu adalah salah satu founder daripada Kokumi, ya kan? With your friend Esther, of course. Yes. Bisa nggak share sedikit? Lu tuh background F&B-nya apa sih? Pengalaman kerja, bahkan juga kursus sekolah tuh pas lagi lu kuliah. Oke, kalau background pendidikan kan food technologist. Jadi dulu ambil food technologist sempat di NUS Science sebentar, habis itu pulang lanjutin di UPH. Lulusnya sebagai food technologist. Terus setelah itu bekerja profesional hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun profesional itu di Flavors and Essence Company. Yang pertama di Simrise is a German company, and then Firmenich is a Swiss company, and then abis itu jadi konsultan, food consultant di Kerry. Kerry itu Ireland ya, gitu. Habis itu pernah bantu usaha keluarga, dan sekarang akhirnya bikin Kokumi. Tapi kalau nggak salah juga pernah masuk kompetisi buat Indomie Citato kalau nggak salah ya? Itu waktu jadi food consultant di Kerry. Jadi kalau nggak salah bisa share sedikit nggak sih? Ya bisa share sedikit nggak sih yang pas bikin the flavoring itu buat Indomie, buat Citato? Oh, jadi sebenarnya tuh dari zaman dulu waktu baru lulus kerja di Simrise dan Firmenich, memang kerjaannya begitu. Jadi kita bikin konsep ke industri-industri, kita bikinin konsep, terus kita bikinin flavor essence-nya, mix-nya, dan kita propose ke company-company, ke industri gitu. Dan itu dulu sih pernah pegang Asia juga kan gitu. Jadi ke negara-negara lain juga. Ada nggak yang mereka bisa adopt untuk mereka? Nanti mereka survei sendiri, cobain, testing, sesuaikan dengan personality company mereka. Kalau mereka oke, mereka akan beli dari kita. Nah, itu yang di Citato atau Indomie itu sama. Jadi itu sebenarnya cuma salah satu project aja untuk waktu itu Asian Games kan. Waktu itu aku dari Kerry. Jadi berarti actually lu tuh benar-benar pengalamannya betul besar banget sebelum Kokumi ya, bukan cuma Kokumi doang kenalnya. Aku dulu sampai keliling ke Asia, setiap negara dikelilingin 3 tahun travel. Iya. Kalau gue sih nggak sih, gue sih benar-benar masih Miss Queen banget sih, gue punya rasa sih. Masuknya tahu ini sampai doang. But anyways, Jack, pertanyaan gue, sebagai seorang yang dulu kan lu sebagai konsultan, sekarang kan benar-benar punya cafe sendiri, coffee shop sendiri, dan restoran, dan industri perusahaan sendiri F&B ya. Bisa share nggak sih, what is the biggest challenge untuk F&B buat lu pribadi? The biggest challenge. The biggest challenge untuk F&B ya. Mungkin di semua bisnis sama, jadi terlalu dynamic sampai nggak bisa diprediksi lagi gitu. Hal-hal yang terjadi di depan kita nggak bisa prediksi. Terutama kalau F&B itu dynamic banget dan tren-trenan. Jadi kadang-kadang tuh untuk bisa bertahan sampai tahun ke-6 dan masih maju dan masih bagus aja tuh udah bersyukur banget gitu. Nah, tapi maksudnya yang pas pertama kali buka bisnis ini, what is the biggest ini? Oh my god, this is such a headache. Gue nggak sadar ada masalah kayak begini. What was the biggest itu yang lu pernah alamin?
yang paling bikin aku pernah migrain 3 hari sampai nggak kebangun itu sebenarnya bukan masalah karyawan loh. Karyawan kayak udah biasa ya. Karyawan gitu-gitu udah biasa. Yang bikin aku headache adalah relationship problem with partners, itu nomor satu. Terus yang kedua pernah yang migrain 3 hari itu adalah resep bocor. Oh wow, oke. Resep bocor, Sabotage. iya. Wow, oke. Iya, That's jadi ini interesting. lebih ke trust. Itu waktu itu problemnya sama ya one of our rekanan lah gitu. Oke, oke, oke. Jadi partner tuh benar penting banget ya. Mm-mm. Oke. Sekarang misal contoh ada orang tanya ke lu nih, sebagai lu kan adalah founder Kokumi. Dia bikin juga F&B business. What would you say is the most important thing yang orang itu harus tahu? Apakah itu adalah produknya, apakah itu employees, apakah itu marketing, apakah itu location, apa-apa? What would be the biggest important thing that people have to focus on? Kalau menurut aku financial planning loh. Gitu ya. Setelah aku jalanin ya, kita Yeah. branding yang sebagus apapun, semuanya udah bagus, tapi if we have kayak kita nggak punya pengetahuan gitu ya, knowledge about financial planning bisa mati di tengah jalan kalau ada unexpected things seperti contoh nih saat ini pandemik gitu. I see. Okay, that's a very good point. I think bukan cuma F&B itu buat semua industri kayaknya ya, Jack. Iya, itu Okay, financial that's planning good. sama yang aku pelajarin sekarang juga legal knowledge gitu. Karena kan kemarin kan ada salah satu brand chain yang kena gara-gara masalah legal kan. Jadi aku mulai pelajarin dan ternyata waktu aku pelajarin sama legalnya gitu, corporate legalnya, ternyata memang banyak black hole yang memang harus diberesin dan bisa jadi bumerang di kemudian hari gitu. Okay, I see. That's a very interesting point. Nah, sekarang gini ya, gue pernah baca nih, kan masa Kokumi ya. Gue pernah baca di satu artikel recently di kalau The Final Report. Dia bilang Indonesia itu copycat nation in terms of artistic. Tapi gue rasa benar juga observasi gue ya. Contohnya lagi pas bubble tea heboh, semuanya bikin bubble tea, termasuk coffee shops ya kan. Terus yang besar kan mereka ada Korean bread, itu terkenal Korean bread. Semua bikin Korean bread ya kan. Lu setuju nggak sih dengan itu kata-kata bahwa kita adalah copycat nation? Ya, part of ya, memang iya sih. Kita tuh paling cepat untuk adaptasi tren. Jadi itu bukan bad thing, sebenarnya it's a good thing. Jadi ada tren, kita adaptasi cepat banget. Nggak ada yang secepat orang Indo. Kadang waktu saya sempat tinggal di Singapura, bertahun-tahun kerja di Singapura, untuk orang Singapura ataupun untuk orang Asia, karena waktu itu saya keliling Asia, untuk adaptasi suatu tren itu mereka tuh 6 bulan. Tapi kalau misalnya orang Indo sebulan aja jadi brandnya gitu. Bener-bener. Jadi itu hebat sih aku bilang. Tapi banyak saya juga gini, tapi saya begini, contohnya kayak lu Kokumi ini, lu kan bubble tea juga at the beginning itu kan ya. Nah, kenapa lu tuh bisa sukses bisa sampai hari bakal bertumbuh terus, padahal banyak perusahaan lain yang juga bikin bubble tea cuma nggak sukses. Nah, what is the secret? What makes you different gitu loh? Kalau aku dari awal, I think yang make it kalau dibilang sukses mungkin belum, tapi dibilang growing itu karena ada personality. Jadi brandnya itu punya soul, punya personality, so it can attach to people's hearts and feelings. Jadi waktu memang pertama kali ciptain Kokumi itu, memang aku konsepnya nggak mau ikut-ikutan gitu. Jadi kayak semua orang bikin kopi chain, atau geprek yang paling hebat kan. Itu aku nggak mau bikin gitu. Jadi aku pikir aku harus bikin sesuatu yang jadi brand cult. Jadi branding cult itu seperti contoh Starbucks, Apple, and Disney gitu. Itu ada cultnya sendiri, ada fanatiknya sendiri. Nah itu gimana caranya untuk bikin cult seperti itu gitu. Jadi harus ada differentiation, soul gitu. Benar-benar. Jadi lu bukan masalah bikin produknya, tapi adalah branding itu lebih penting daripada semuanya itu ya. Tapi of course produknya juga mendukung lah begitu ya. Iya, soalnya kalau branding kita bagus banget tapi produk tidak mendukung, orang cuma nyoba terus tinggalin, gak setia, nggak jadi loyal customer. Kalau di F&B ya, kalau di F&B kan soalnya orang buat makan kan gitu. Sure. Baik, itu tadi ada yang tanya tuh Victoria, of course you know her. Dia bilang, who inspires you the most? Who inspired me the most ya? Sebenarnya inspired me the most itu adalah children and kids. So actually my passion, one of my passion is kids or children gitu. Jadi tiap pagi I send my son to go to the school kan. And setiap kali I send him to go to school tuh, aku ngeliat anak-anak itu dari kecil tuh, umur 2 tahun, 2,5 tahun, mereka udah berjuang. Mereka berjuang supaya mereka diterima teman-temannya, mereka berjuang supaya mereka bisa ngikutin guru-gurunya, mereka berjuang supaya mereka bangun pagi nggak ngantuk. Walaupun mereka cuma main-main di sekolah itu, tapi ada perjuangan mereka kan. Mereka berjuang supaya mereka bisa main bareng, diterima temennya, dan akhirnya bisa lewat aja tuh one day.
tanpa sadar mereka berjuang. So I think waktu itu kan ya maksudnya masa-masa I think the dark moments of my life, dan aku udah males hidup gitu. Tapi aku lihat gila, my son aja umur 2 tahun berjuang. So there's no way I have to take this life for granted and nggak fight. Nah itu dari situ I think jadinya akhirnya kebentuklah suatu brand yang bikin buat anak-anak, buat anak muda, buat Gen Z dan milenial gitu. Jadi buat young generation. Oke. I will get back to that question when you said dark moments ya. Tapi before that, gue mau tanya lagi nih. Sebagai seorang yang udah industri pengalamannya di F&B, menurut lo tren Indonesia itu kemana in terms of F&B, terutama sejak COVID ini? Tren Indonesia ya. Aku kalau ngomongin tren Indonesia, aku bingung soalnya terlalu dynamic ya F&B, kadang-kadang tiba-tiba. Mungkin kita bilang DKI Jakarta dan kota-kota besar lah mungkin. Iya, dulu aku merasa trendingnya bakal di bakery. Gitu. Bisa spesifik nggak? Bisa spesifik maksudnya bakery apa, kan sebenarnya banyak banget bakery. What do you think is the trend? Maksudnya in terms of bakery itu apa? Tadinya ya sebelum pandemik aku tuh udah develop brand bakery karena aku pikir Janji Jiwa udah bikin kan duluan Jiwa Toast. Yeah. Jadi kayaknya brand yang bakery atau grab and go gitu. Ya mungkin itu dalam bentuk toast, dalam bentuk sandwich atau apa, cheese gitu, cheese apa namanya, cheese toast gitu. Dulu aku begitu. Oke, sorry, pertanyaan lagi nih dari Dan Sampotowan. Dia tanya, how do you, sorry, can you read it? Wait, let me, what's her question just now? Wait, mana ya barusan pertanyaan. Dia bilang, how do you separate your brand to other competitor? I think we answered that already ya tadi ya Dan ya, bahwa Bu Jacqueline bilang, dengan ada soul dan karakter daripada bisnisnya dia, ya kan? Terus Robert tanya, waktu mulai financingnya capital sendiri atau leverage? Berapa initial capital investment? Nah, atau lu bisa jawab apa nggak itu pertanyaan tersebut? Bisa, boleh. Udah pernah jawab. Dulu capital sendiri, ya it's financed by my own. Jadi dulu kan kerja terus ya, uangnya nggak kepake dulu di Singapura, because there's no time to spend it waktu di Singapura dulu. So dari tabungan dari situ, I go to Singapura, ambil uangnya, it's 1,8 M untuk modal Kokumi, tapi langsung 3 cabang, and 3 cabang plus dapur sentral. Oke. Terus ada tanyaan lagi nih, tapi kayaknya the same one lagi ya tadi, what makes Kokumi different from other boba drinks? I think that one was already answered ya, jadi mungkin bisa scroll nanti pas kita post di feed ya. Sekarang another question before we go to your dark parts, Sekarang gue lihat banyak banget open PO, ya kan? Ini dibikin sama home industry, baik itu ibu rumah tangga atau bahkan anak-anak seperti anak gue sendiri juga, ya kan? Mereka bikin open PO. Nah, lu adalah sebagai PT, menurut lu fair nggak sih? Karena ini kan competition, sama-sama marketnya sama, lo orang mau makan mau minum, ya kan? Tapi lu PT, lu harus bayar pajak, bayar PPh buat karyawan dan segala macam. Kalau di open PO rumah home baking ini kan nggak perlu, semuanya kan ya udah bagi begitu aja. Padahal juga ada income-nya juga kan. Menurut lu ini adalah tren yang akan terus berlanjut. Ada juga apakah fair for you as a PT owner gitu loh? I think it's fair ya, karena semua ada porsinya dan kapasitasnya masing-masing. Of course kalau I think it's fair lah. Kalau home industry dia kalau mau akhirnya dia growing, dia mau maju, dia ujung-ujungnya harus pakai PT, pakai pajak juga gitu. Karena kalau kita home industry, misalnya kita beli bahan baku, kita beli 1 kilo, harganya akan beda dengan harga 1 ton kan. Kalau secara PT kita beli langsung 1 ton, itu harganya udah jauh banget. So in the end ya semua ada plus minus lah, fair aja, iya fair aja sih. Kalau gue pribadi ya, Jack, gue kadang-kadang nggak pernah kok, tapi banyak banget open PO, jadi kita nggak bisa get it right now gitu loh. Kadang-kadang kita sesuatu, we have to wait until next week gitu. Kadang sebelnya di situ sih menurut gue. Jack, ada pertanyaan lagi ya nih ya, tentang dari Emmanuel Deviana. Dia bilang, untuk POS itu apa yang the best ya untuk bakery? POS, maksudnya kasir system, POS. Iya, POS, point of sale system, benar. Oh, kalau POS system itu sebenarnya tergantung dari complicated dari bisnisnya. Jadi kalau kayak restoran, itu tuh biasa pakainya Quinos gitu kan. Karena udah ya kalau se-complicated apapun restoran itu kan bahan bakunya banyak banget. Itu tuh bisa di take over sama Quinos atau sejenisnya gitu. Jadi POS itu kan ada yang mahal banget, ada yang bisa sampai 70 juta, ada juga yang cuma 4 juta gitu. Nah, kalau aku pakai yang 4 juta, aku kan pakainya Mocha tuh gitu. Aku pakai 4 juta. Kenapa? Karena bisnis model aku kan minuman gitu, terus raw materialnya sedikit,
ya udah, terus aku butuhnya online, aku butuh online setiap jam, aku bisa lihat penghasilannya berapa, analisisnya juga aku bisa lihat setiap jam. Jadi ya udah gitu, aku pakai yang murah aja sih, yang simple, Jadi murah. you would recommend Mocha ya, because Kokumi pakai Mocha sekarang ini ya. Aku rekomen itu karena aku simple. Jadi kayak misalnya orang yang bulu mata gitu ya, yang dia pasang bulu mata itu biasa pakai Mocha karena it's very simple, kan barangnya cuma itu doang. Kayak aku Dia barangku tadi cuma 25 item yes, gitu. yes. Tapi kalau restoran udah aku bilang sih mungkin udah harus yang selevel Queen-Nos lah. Benar. Okay, what is the most popular drink in Kokumi right now? Okinawa Brown Sugar sama yang sosro. Sama yang Baru keluar sosro. nih baru ini ya. Gue belum cobain tuh. Gue belum cobain sih itu. Iya, yang sosro lagi nge-trend. Okay. What is the proudest moment for Kokumi for yourself? For myself, waktu ngelewatin 1 tahun pertama. Itu ya udah the proudest moment lah. Okay. Akhirnya lewat itu 1 tahun. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya lagi. Prosesnya berapa lama sih untuk sampai bisa buka store Kokumi? That's a good question. Aku mulai R&D bulan Maret. Jadi gini, sebenarnya dulu itu aku udah pernah bikin resepi Kokumi yang belum disempurnakan. Itu tahun 2009. At that time aku kepikir ide itu, aku bikin resepnya tapi belum disempurnakan ya, masih beda lah sama resep yang sekarang, jauh bedanya. Dan konsepnya itu aku actually go to Grace brother Jonathan untuk sewa tempat yang kira ditempatin Kopi Kenangan, itu tahun 2009. And then waktu itu udah ngobrol sama anak buah Jonathan segala macam, and then abis itu karir ya, jadi dari 2009 itu tiba-tiba aku naik jabatan, mesti ke Singapura segala macam, dan I let go of it gitu, because my career is bagus gitu, mendingan aku ke Singapura. Terus kemarin tahun 2018 aku sempurnainnya dari bulan Maret, bukanya bulan Agustus, jadi mungkin sekitar 5 bulan. Tapi itu ngurusin semuanya, ngurusin PT, legal, tax segala macam, admin, bentuk tim, sempurnain resep, diganti-ganti lah resepnya. Nah, sekarang begini, tadi kan lu bilang katanya one of the hardest adalah masalah finding the right partner kan. Jadi, what was your advice to find the right partner? Harus apa? Sebenarnya yang penting adalah kita same values dan orangnya itu, nah ini yang aku belajar. Kalau dulu aku waktu partneran, aku mikirnya gini, apa yang aku butuh? Misalnya aku butuh operational skill atau logistic skill, ya udah aku cari aja orang yang punya skill itu. Tapi I don't see the heart, so I don't see the personality, values-nya apa, I don't see the heart. Jadi ya profesional aja gitu. Aku bisanya R&D, kamu bisanya itu, ya udah gitu. Jadi kayak joinannya kayak begitu gitu, profesional. But then I realize partner dalam bisnis itu udah kayak merit. So we have to see the true character of the person, dan kita harus punya same value, personality-nya sama, values-nya sama, sehingga ketika kita mengalami challenge atau masalah, dan pasti ada kan, kita punya same value untuk overcome the problem gitu. Correct. That's jadi, a very good point. Membentuk. Yes, I think integrity is very important of the partner ya. Kalau nggak benar-benar bisa berantem beneran deh gitu. Oke, nah ada question from Robert nih. Kayaknya benar tertarik banget dengan Kokumi. Dia bilang, apakah you gonna have investor Kopi Kenangan? Belum. Ya belum. Tapi dari approach tau gue ya. Tapi dari approach ya Jack ya, tau gue ya. Ada 3 atau 4, tapi kita sadar kita secara internal masih harus banyak diimprove. Sekarang lagi diberesin dulu sih. Okay, that's good. So we're looking forward to making another Kopi Kenangan, tapi yang Kokumi yang for your business. That'd be great too. That'd be great news for you, you know. Yeah. Okay, sekarang gue mau shift nih ya ke personal look. Tadi you did mention about finding partners, like finding a husband, right? Finding a spouse, and also your dark moments kan. Nggak tahu apakah orang tahu apa nggak about your background, tapi adalah you are a divorcee. Apa bahasa Indonesia-nya divorcee? Apakah janda ya? Janda ya? Berarti I think so, ya. Yeah. Oke, janda ya, dia artinya cerai ya. You are a divorcee dan lu juga adalah single mom, ya kan, punya 1 anak, ya kan. Di Indonesia itu ya, Jacqueline, masih ada tabu masalah orang yang perempuan yang divorce, ya kan. Mereka pertama-tama merasa, wah berarti ini broken home, berarti ya nggak benar, berarti, dan kebanyakan sorry to say salahnya adalah di wanita. Pasti wanitanya yang masalah, mungkin wanita cerewet lah, wanitanya bikin gini, pokoknya kesannya wanitanya bermasalah. Bahkan kemarin itu juga undang-undang lagi di propose sekarang ke DPR,
undang-undang pertahanan keluarga, di mana the wife yang responsible to make sure lu nggak boleh cerai gitu keluarga itu, which I thought was kind of ridiculous. But anyway, that's another discussion, okay? Nah, pas lu going through the divorce itu, pasti it was really hard because of the taboo in Indonesia, ya kan? Apa yang lu rasakan, apa yang lu alami? Bisa share nggak? Yang dialamin udah hancur lah ya, because my relationship with my ex-husband it's 15 years of relationship. So I think he is I consider him my soulmate and the love of my life ya. So dari awal pacar cuma satu dia terus gitu. And actually we have a really good relationship ya. Jadi aku pernah nonton dari interview kayak gini juga dari salah satu founder company, dia juga bilang dia punya relationship tuh bagus banget, tiba-tiba broken, nggak pernah berantem, nggak pernah apa. Nah, itu yang aku alamin. So our relationship in 15 years it's nggak pernah ada berantem, nggak pernah ada fight, everything's going smooth and beautiful. Tiba-tiba broken, jadi ada surprise effect, ada shocknya, ada denialnya, dan nggak percaya. So after that happen, mungkin mulai breakingnya 2016, and then I was in denial for how many years ya? Mungkin I just healed, I think this year 2020 awal baru heal gitu. Sebelumnya mah in 4 years in denial gitu, and you were there and your family were there and your family was there and I'm grateful for it, I appreciate everything. Tapi ya memang Grace dan family itu sangat sabar untuk mendengarkan my denial. Kalau kayaknya I cannot believe this happened because we have a really good one. It's a very dark moment for me, kayak orang jatuh ke sumur gitu, tapi dalam sumurnya nggak nyampe-nyampe, kayak gelap gitu, kayak gitu sih. So it was dark time. Nah gini, ini kan shocknya karena masalah your broken marriage kan, tetapi in terms of the environment, the people around you, contohnya your friends, you know, even relatives or whatever, apakah ada yang menjauhin lu kayaknya, takutnya sama si Jacqueline, atau contohnya ini gosipin lu, atau behind your back, atau judging you, hakimin lu, ada nggak sih? Bisa share sedikit nggak sih, how does it feel, because lu ada broken heart, ya kan, of your husband, and then lu kena kasus juga teman-teman lu nggak di sana atau ninggalin tiba-tiba. How did you feel? Can you share about that part? Kalau temen ternyata nggak ada yang ninggalin. Temen gak ada yang ninggalin, temen gak ada yang ninggalin, karena gini, my environment, so my relationship with my friend, itu tuh gini, jadi aku tuh gak pernah, jarang punya temen hi-bye. Temen hi-bye itu temen yang dalam lingkungan cuman halo-halo doang, hi-bye, atau temen arisan, atau temen sosialita, itu aku gak punya. So my friend is only a school friend, jadi temen dari SD terus sampai sekarang temenan, temen SMP, SMA, kuliah, atau kerja, terus sampai sekarang temenan. So my relationships with my friend or my environment is always a genuine person, a genuine friendship. So nggak pernah aku ditinggal. Tapi memang aku orangnya tipikalnya aku tidak kurang bergaul ya. Maksudnya aku introvert, kurang bergaul dan kurang bersosialisasi. So I don't have hi-bye friend. Semua friends yang aku punya itu adalah friends yang have a very deep relationship and genuine. So mereka nggak pernah ninggalin, malah makin posesif. Iya, tiap hari ada yang ke rumah. Oh, that's good. Oh, that's very good. Itu memang akhirnya yang bikin aku kuat juga, karena kan mereka harus listen to my story, muter-muter, ulang-ulang 1000 kali. I think Grace pun mengalami gitu. 1000 kali itu doang yang dibahas. Tapi kalau judgmental, of course. Tapi itu aku tahu diri. So aku tahu dirinya gini. So before I have a group of friends, there's a male and female kan. Jadi cewek dan cowok. Atau a couple friends. Jadi semua couple. Nah, with my status right now, I have to tahu diri supaya aku nggak make my female friends insecure. So I jaga jarak, terutama dengan husband-husbandnya, I jaga jarak semua. So there's saking distance-nya now I have friends with the wives. Even dari dulunya sekolah aku temenan sama husbandnya duluan, tapi aku udah jaga jarak. There's no WhatsApp, personal WhatsApp, there's no personal calls, there's no something like that. So what I have is I make friends with the wife. Aku ketemuan with the wife. And is there a couple gathering? If they, I know they're comfortable, I don't come gitu loh. Except there's a kids gathering. If there's kids gathering, I come gitu. Okay, that's a good point ya, because I think there's also that di Indonesia kayak begitu culture di mana sesuatu yang ini adalah divorce atau janda. Mereka bilang hati-hati suaminya nanti bakal diambil sama dia karena dia pasti gitu. That's I fully aware kok. Kalau itu I fully aware, jadi ya tahu diri aja, jaga jarak so everybody can feel secure. Tapi pertanyaan gue adalah gini, apakah itu fair? Apakah was that real in your head? Seriously, I don't think that's in your head at all. Tapi kenapa ada konsep kayak begitu? Kayaknya, oh my God, be careful. Kenapa konsep itu? What do you think about that gitu loh?
because it's very normal. So before I have to go through this taboo thing, aku kan dari keluarga yang very good reputation and very conservative. So the whole family, the big family, there's no divorce. Sampai papaku 11 bersaudara, I know my mom, sampai cousin-cousin, there's no divorce. So it's a very conservative family and a very good reputation family. So I know for sure itu yang bakal akan konsekuensi yang harus aku jalanin kan. So it's not fair memang. Tapi we cannot deny that men and women, we have hormonal things that maybe kalau kita nggak jaga boundary, it can happen. Orang bisa ngehang gitu. Jadi kita harus jaga boundary karena we know that we have hormones gitu kan. Kadang-kadang bisa gila gitu kan. Sure. Kita jaga jarak biar itu nggak terjadi. Nah, sekarang by the way, yesterday pas aku bikin poster buat kita punya acara hari ini, kan di Google kan, Jacqueline Karina, foto lu soalnya kan, muncul tuh suggestion dari Google, tulisannya Jacqueline Karina, Kokumi, Jacqueline Karina, businesswoman, ada juga Jacqueline Karina cerai. So it is like people are kepo and pengen tahu what happened with you and your ex, okay? Pertanyaan gue sekarang ya, ini jadi public, sangat public, padahal ada satu yang mestinya private for yourself gitu loh. So how mentally do you actually deal with this situation? Di mana ini sangat satu sensitif banget, terus bilang tabu, sensitif. Tapi at the end everybody knows about it gitu loh. Jadi how do you balance this two? How do you reconcile this fact gitu loh? Gimana ya? Itu berat sih memang, because half my life, aku kan with my ex-husband itu udah half ya, setengah ya, 15 tahun tuh udah setengah half my life gitu. And he will always be the history of my life. I have no hate, I have no grudge, I have no regrets. There's only love, different kind of love, care and respect towards him, and we are in the good terms. Tapi itu part of my life. I think dulu aku on denial, aku malu, karena itu tabu banget. Sampai ibu-ibu sekolah ya nanya ke aku ya, aku bilang kok I have husband sih ini gitu. Dan kata ibu sekolah mungkin ngomongin di belakang gitu, ini orang denial banget ya, kayak fake banget sih, denial banget. And then I realized I cannot deny myself. Sekarang aku udah dalam posisi I cannot deny myself. Like everything's going public. He's also a public figure. Now he's dating a public figure. I cannot deny myself. Ya udahlah, this is me apa adanya. I'm not faking it. Ya abis mau gimana, but I have good intention towards people and I have a good terms with him, I have good intention towards him, and untuk ngelaluin itu actually this is my pengakuan aku nih ke Grace, karena waktu masa-masa gelap itu kan banyak banget yang give attention, banyak yang baik, because mereka merasa dan aku pun merasakan aku tuh victim gitu. So I enjoyed being a victim for how many years? Maybe 3-4 years. I really enjoy being a victim. Karena jadi victim tuh enak, dikasihanin orang, dikasih piti, dikasih perhatian. And then finally I realized, masa gue mau begini terus sih? I enjoy being a victim, and I'm not it's not a really good example for my son and for other people out there. No, so now aku mikirnya begini, so this world or my ex-husband doesn't owe me anything. They do what they do. Kita semua independen, kita semua adalah satu independen personal yang akan melalui perjuangan kita masing-masing. So he doesn't owe me anything. The world doesn't owe me anything. I have to win this world by myself. So ya udah, nggak usah harapin dia ataupun nggak usah harapin this world. Be kind to me. I have to win this world by myself, and I berjuang sendiri aja, kan mereka nggak hutang sama aku apa-apa gitu loh. So it is what it is. What happened is what happened. So I have to move on and go gitu loh. So there's no, of course I have grieving time. There's no time to speed up the grieving time because I try to speed it up, malah jadinya crash gitu. Malah jadinya meledak. Malah jadi rada sinting, kayak pernah tuh momen-momen di mana rada gila, rada depresi, rada sinting. I think I've been with, if Michelle here, Michelle is your sister-in-law. I've been like nangis-nangis, nggak tahu berapa jam sama dia sampai dia ya udah aku mau mandi dulu atau mau apa dulu, tapi aku loudspeaker ya, jadi aku nangis-nangis dia loudspeaker sambil melakukan sesuatu gitu. So aku sampai udah sinting sampai begitunya, dan I realize I cannot speed my grieving time. I take my grieving time sampai akhirnya kayak biji tanaman itu, dia tuh sampai dapat pressure sampai segitu, sampai dia akhirnya pecah, dia bertumbuh. So the grieving time ya seperti biji itu, aku sampai pecah akhirnya bertumbuh, and I have my growing moments. I think the past 4 years itu benar-benar growingnya
ini banget gitu loh, kayak maju banget, growing banget gitu. And ya gitulah. Ya, Oke. Tapi lu merasa nggak bahwa karena ada masa tersebut dengan your family yang force lu untuk akhirnya bikin Kokumi entrepreneurial itu? Would you say that's a part of it? Oke. Benar ya? Iya, of course. Iya, karena pas itu udah kepepet, kondisinya udah kepepet gitu. So I already resign from professional life kan. Untuk family kan gitu. So now it's a hypothetical question, yeah. And by the way, sorry if I have to say this, but I want to ask this, okay? And you have to be honest, right? Maksudnya gini loh, you said just now Kokumi itu berdasarkan karena your divorce, it has Kokumi. And Kokumi is very successful, by the way, okay? What if one day you're given a choice? Okay, you can go back to where you were before, no divorce, everything's happy marriage, tapi nggak ada Kokumi loh, back to being a housewife, you know, a mom, everything like that. Would you take that or not? I will choose a happy family. Happy family over career. Yeah, because Kokumi and career is never my dream. My dream is to have a happy family until now. So, okay, sekarang pertanyaan gue selanjutnya deh. Lu mau happy family? It's not too late because just now somebody even said that you look like you're in 20s, 20 years old. Tadi dia tanya di komentar. Thank you. Tapi dengan apa yang lu alami, pasti ada satu was-wasan dalam hati lu kan, tetap cowok ya kan? Are you open to another relationship? Are you open to have another marriage? So gini, for the past 4 years ya, dari 2016 ke 2020 nggak kepikir lah ya, karena udah gimana ya, ya I think everybody that knows us tahu lah, aku tuh kalau cinta mati, cintanya cinta mati sampai begitu gitu loh, sampai lebay, bucin banget. Nah, so for the past 4 years, actually aku nggak pernah kepikir sama sekali to have another relationship. But kalau ini jujur-jujuran, actually just recently I'm seeing someone. Oh, okay. Just recently. Oh, no, sorry, I did not mean to force you to this confession. I was asking you to do that. Takutnya orangnya nonton nanti tersinggung. Okay. No, I'm happy for you, by the way. I'm really happy for you. Okay, I don't know who that. By the way, yeah. By the way, guys, I don't. Oh, really? Wow. Okay, we'll talk after this then. By the way, okay, By the way, guys, when I asked Jacqueline this question, gue benar-benar nggak tahu about this ya. Jacqueline can testify to that ya, Jack ya. Gue benar nggak tahu sama sekali. Tapi I'm really happy for if you're happy. Nah, tapi tadi gue gini, itu kan relationship. Tapi can you see yourself getting married again? Gitu loh. Belum, nggak tahu deh itu. I don't know. That no. Ya dibawa dalam doa aja kali ya, berdoa aja. Of course. Tapi ya pasti banyak insecurity. Sekarang udah beda, banyak insecurity. Kayak it's no longer an innocent love. Kalau dulu tuh innocent love banget, kayak semua bubbly, fairy tale, semuanya tuh indah, hopeful. Terus I've seen my own parents, dan I've seen my own parents kan, my grandparents, my own parents, they have all a happy family, they have a really good relationship. So aku tuh ngelihat kesana banget kan. Abis itu tiba-tiba it's broken, ya udah deh, there's no longer tuh innocent, pure and sincere love gitu. Sekarang ya jadinya adulting love. Jadi kalau misalnya sekarang kan ini benar-benar recently ya Ci, soalnya ini baru just few days. Oh my gosh, okay. Scoop exclusive, only on Isolate Show. Iya, few days, terus ya udah akhirnya aku pikir sekarang udah adulting love, yang diomongin juga my insecurities, my fear gitu. Udah bukan lagi pure and innocent love kayak dulu lah. Kalau dulu genuine banget, semuanya sincere. Sure. You have a son, and I think he's what, 5 years old or 6 ya? 5 ya? Almost 5. Almost 5 ya kan? Does he know what's going on? Dia tahu nggak itu apa hubungan lu sama your ex-husband? I think he can feel. Tapi untungnya gini, untungnya kita itu dulu if there's ada friction between us, itu tuh nggak di depan dia. Mungkin ada 1-2 kali depan dia ya, tapi cuman paling 2 kali lah gitu. Nggak lebih dari 2 kali. And then actually because our relationship with my relationship with my ex is always a sweet, lovey-dovey one. So when kita ada friction pun it's a sweet one. Jadi it's a sweet and nggak sampai ada violence or something like that gitu. Karena jadi maksudnya my personality. Jadi ya nggak frictionnya tuh, kalaupun ada disagreement itu gimana ya, nggak yang non-confrontational. Iya. Yeah. So tapi kan gini, tapi kan anak lu
Tapi anak lu kan sadar bahwa okay, his father is not always there, that is like so he does have some feeling tapi nggak tahu exactly what the term is for kali. Dia nyadar sih, dia pernah ngomong ke miss-nya, ke gurunya, aduh pokoknya masa-masa itu tiap hari nangis deh, soalnya kan nggak tega kan dengernya. Dia sadar lah, karena kan rumahnya udah beda gitu, dia sadar. Oke, sekarang pertanyaan adalah, ya mungkin belum nangkap logiknya. Benar, dan I think the term mungkin kurang make sense ya, maksudnya for a young age like that. Iya, dia cuma tahu, oh papanya tinggal di sini, mamanya tinggal di sini. Ya, benar. Nah, oke, you have to, kayak lu tuh kan harus pasang dua topik gitu loh, sebagai seorang ex-wife of that guy, tapi at the same time depan anak lu harus show that he is a good father to the son, ya kan? Oh, of course dong, iya, of course. Nah, tapi gimana kadang-kadang hati lu kesel, namanya manusia lo kesel, lo ini cuma asbun doang lah, bla bla, mungkin aja ya feeling lu gitu loh. Jadi how do you actually balance that two halves gitu, dua topi itu? Berat banget, berat banget zaman dulu mah, apalagi my son kan, Grace tahu my son itu sakit-sakitan. Every month di opnam, every single month. Sampai terakhir September 2019 dia fully healed setelah operasi, setelah surgery di Singapura. Itu pun hampir tiap bulan ke Singapura kan, dari umur dia tiap bulan opnam dan ke Singapura itu dari umur 3 bulan sampai September 2019 sampai 4 tahun. Iya. Dia habis ulang tahun keempat itu baru dia healed. Nah itu so for me itu very hard banget. So I have to finance myself. Makanya aku bikin Kokumi because I have to finance myself kan. No one finance me anymore kan udah divorce gitu ya. There's no one finance me anymore. Minta papa lagi nggak mungkin gitu kan. Udah tua minta papa lagi gitu nggak mungkin. So at that time I have to finance myself. I have to work. I have to be a father. I have to be a mother. And I have to be a nurse because itu kayak Okinawa Brown Sugar dibikinnya di rumah sakit tuh. Kayak gitu, jadi kayak di rumah sakit udah heboh deh, udah kayak lab gitu, banyak kerjaan, jadi father, jadi mother, sampai ngajarin basket, aku ngajarin bola, sampai akhirnya belajar bola juga gitu. So, it's very hard, tapi ya lewat juga sih akhirnya. Would you have another child with whoever it is that if you do get married, would you have another child? I want to lah, I really want to have at least 3 kids. Okay. So it's an open discussion for you to have another child with another guy, yes? If God allows it. Okay, so of course, if God wills, yeah. Robert tanya lagi nih, kenapa dulu nggak punya more than one child? Mungkin storiesnya will be different. Okay, for me personally, I don't think it will make a difference. Karena punya satu udah susah. Yeah. So I was diagnosed with brain tumor tahun 2014. Brain tumor. So with that brain tumor, I basically was infertile. Aku nggak bisa punya anak kan. I was infertile at that time. We have tried for 3 years, gak dapat, and then ternyata ada brain tumor, itu infertile ya. We actually at that time we want to adopt aja gitu. Ya udah kita adopt. Ternyata abis itu miracle happens. We found a doctor that can heal that tumor without surgery. Karena waktu itu kalau di surgery dia bisa blind. Dia tumornya di saraf mata kan, itu bisa blind. And then akhirnya we found a doctor yang bisa sembuhin lewat obat, and it's totally gone. After gone, I have a son. Abis after a son baru happy 3 bulan, terus tiba-tiba broken ini kan gitu. Like hidup begitu kan, hidup tuh ironis. Ya, makanya kalau gue dengar story itu benar-benar itu ya, maksudnya benar banyak lembah dan juga gunung gitu loh, kayak apa ini benar-benar heboh sekali. Like you said, lu lagi di dokter sama anak lu rumah sakit, tapi di sanalah lu ketemu resep yang pas untuk Kokumi yang benar jadi populer banget ya kan. Lu go through divorce yang benar parah banget, tapi dari itulah lu muncul Kokumi. Jadi apakah ada what's the word, moral behind all of this, your life story itu moralnya apa sih pada orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama yang lu lagi alami sekarang ini, kesusahan, challenging, what is your advice for these people? I think kayak gini, jadi dulu itu kan aku nggak pernah ngalamin kesulitan hidup selama 30 tahun. Jadi nggak pernah ngalamin kesulitan hidup, because financially we're always good lah. Ya ada yang namanya my dad kan entrepreneur ya pasti ada naik turun gitu loh. Pasti ada naik turun, ada masanya dia bangkrut, ada masanya dia jatuh segala macam. Tapi sebangkrut-bangkrutnya my dad, I live comfortably. I mean dia live comfortable aja, jadi anak-anaknya nggak berasa dia bangkrut, dia sendiri yang berasa gitu. So
I never have a problem in my life. Even I didn't have a broken heart. Pacar cuma satu langsung married gitu. So I have no problem in my life. Dan aku tuh orangnya planning banget. Planning aku tuh bisa 20 tahun ke depan. Nanti abisnya begini-begini. Setiap tahun planningnya setiap tahun. 2000 misalnya 2015 harus ada ini. 2016 begini. And then after itu setelah akhirnya aku dari umur 30 mengalami begitu banyak kesulitan, akhirnya aku mengerti aku mau planning sampai segimana sih. In the end, this life is not this life is mine, but it's not mine juga. I mean kayak Tuhan yang tentuin semuanya. So mau bilang ya ini hidup aku bisa pilih kan, harus pilih jalan. Tapi mau gimana pun aku planning, Tuhan juga yang tentuin semuanya kan. There's a God's path that aku nggak bisa lari. There's my path yang aku nggak bisa lari. What I can do is just doing the best and do right every single day, and that's it. Dan aku harus let it go. Kalau memang ada yang diambil dari aku, I have to let it go because memang bukan punya aku juga, it's God's gitu. Jadi waktu dulu aku, aduh pokoknya lebay deh Ci, dulu mah di carry, di tengah meeting aku bisa nangis sih. Ini meeting semua bos, tiba-tiba aku keluaran mata sampai my friend, my ex senior at that time, dia langsung bilang ke aku, kamu nangis apa lagi? Udah nggak usah ditangisin, you have to let it go. This hand, ini tangan kamu aja, it's not yours, it's God's. Kalau Tuhan mau ambil nih tangan kamu besok bisa. So you have to let it go and just do the best every single day. You do the right, and then start. Jangan fokus ke diri sendiri, but start to give the light to others. Jadi kan waktu itu aku dark tuh, keadaannya tuh gelap. Aku merasa setiap hari Ci, keadaannya gelap, Grace ya, keadaannya gelap gitu. I live with kayak ada pain in my chest, tidur kayak ada pisau di jantung gitu. So it's all dark. There's no one single day I feel happy. But then my friend said, my mentor sih, ini bukan my friend ya, he's very senior. My mentor, he's a priest. My pendeta, he said to me, so start to give the light. Maybe when you start nyalain itu lilin, orang lain akan nyalain lilin lagi dari your lilin ke orang lain sampai akhirnya your world itu semuanya penuh lilin, semuanya jadi terang. Can you start that gitu? Oh ya udah oke gitu aku bilang ya. So I start to help. Actually I start to help Esther, my partner at that time, because aku lagi dark moment tuh, 2017 lagi hancur-hancurnya dark moment. And I heard she lost a baby. Dia punya anak udah lahir meninggal. Because of cerebral palsy, sakit. So, she's my old friend, one of my oldest friend dari kuliah. So, I come to her house and I help her to cope with the pain of losing her child kan. And helping accompany her and her husband through the great depression of their life, sampai akhirnya Esther tahu what my condition, and dia bilang, gila lu sendiri juga lagi hancur, ngapain lo maksudnya konsol lo nya juga hancur. Jadi ya akhirnya dari aku ke Esther, and then we try to spread the light to others. Esther pun sekarang aktif banget to help people around her yang kehilangan anak ya. Kalau dia kan pain-nya itu, jadi dia orang-orang yang dia help, begitu pula I help people that get problem in their marriage, so they're hopefully sih nggak ada divorce, because kita maunya goalnya kan there's no divorce gitu. So after we try to ya kecil aja, one of light yang kita bisa nyalain walaupun itu kecil, helping our own circle, terus ternyata ya jadi terang sendiri memang dunianya. Dan akhirnya aku sama Esther decide to create Kokumi gitu, and then filosofinya Kokumi kan juga spread the happiness kan gitu. Oke. Lu pernah saat what's the word ya? Have you ever thought like, oh my gosh, you are gonna be inspirational to many people out there? Like lu pernah bayangin nggak sih yang lu pernah alami, tato kan jadi inspirational? Like tadi I see a lot of comments saying, why you're a strong woman, inspirational. Like have you ever thought like, oh my gosh, you're gonna be at this point in your life that you're gonna be inspiring? You always think like you're gonna be a housewife taking care of your family, right? But today you're actually being given a bigger task. You know, biar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Have you ever bayangin nggak sih kayak begitu, pernah nggak sih? Sebenarnya dulu cita-citaku itu. So actually in school, kayak di junior high school, di high school ataupun di kuliah, aku tuh selalu jadi ketua ini, ketua itu, karena aku punya goal itu, mau jadi light, mau jadi blessing buat orang, aktif ini itu, do charity segala macam. In fact, I met my ex-husband itu di charity, karena I create charity moment gitu, jadi kayak bikin acara charity, and then I met him there gitu kan, satu kampus kan, satu kuliah gitu. So aku selalu dari dulu goalnya itu. But when I found love, at that time kan ya priority change kan, pengennya family, pengen jadi housewife, dan pengennya nurturing
my kids lah gitu, my family lah, service my family gitu. Jadi berubahnya ya because I found love gitu sebenarnya. Kalau Jadi dulunya artinya dari dulu memang. berarti lo come full circle lah. Berarti this is actually going back to Iya, what jadi you always balik wanted lagi to ke yang do. dulu. Iya. Jadi balik lagi ke yang dulu. Okay, I mean, okay. By the way, apa namanya, Jack, this is so inspiring beneran ya. I think a lot of people sekarang banyak masalah terutama lagi challenges kayak begini di pandemic ya. What your story is really helpful. I would say encouraging bagi banyak orang untuk terus jangan gila tapi terus ya berdoa, berbuat baik ya kan untuk terus survive. Just keep going aja gitu loh. Kita nggak bisa quit ya kan. Going. So ya, jadi aku tuh merasanya kalau dalam satu momen kan kita pasti ada gesekan tuh, ada friction kayak dipukul orang gitu. Benar. So my point is there's no revenge. So I never do revenge in my life. So ketika dari kan pasti ada tuh dalam bisnis, dalam relationship, dari SMA, kita pasti dipukul begini. So itu aku tuh pasti step back and then I move on. So there's no point to attack this one. Say there's no revenge and there's no attack. They're part of our lives. Pasti itu dikirim tuh atau itu harus ada dalam hidup kita untuk kita upgrade ke atas. Entah itu upgrade karakter kita, entah itu upgrade personality kita, upgrade ourselves. Seperti misalnya aku nih upgrade nih dari profesional, aku jadi entrepreneur misalnya. Enggak sih, itu bukan upgrade ya. Profesional entrepreneur sama-sama baik ya. Maksudnya upgrade skill-nya aja gitu. Upgrade skill. Kalau bukan upgrade profesi, kalau profesi I think it's the same lah. Itu our calling aja mau jadi profesional atau mau jadi entrepreneur. Tapi maksudnya upgrade skill, upgrade myself, upgrade my personality, being wiser, stronger, and then that's it. There's no revenge, there's no attack back. Dan nanti apa yang terjadi nih sama orang yang attack kita, nggak usah dipeduliin. Apakah nanti dia lebih kaya dari kita, lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih susah dari kita? Itu udah bukan urusan kita lagi. Itu adalah their part of our life, bagian dia di dalam hidup kita udah berakhir. So we move on and don't look back and nggak usah pusingin nanti dia tambah kaya atau tambah susah, nggak usah dipusingin gitu. Itu udah bukan urusan kita lagi gitu. Karena dia punya bagian hidup kita udah selesai. Sure. That is very good. I applaud you. Bener gua applaud you for your heart. Yeah, I think you have a very kind heart. So I pray for you, Jacqueline. May God bless you. Jangan pergi dulu, tapi Jacqueline jangan pergi dulu. Rapid fire dulu dong. Rapid fire dulu, okay? What is your favorite Kokumi drink? My favorite is Lovers. Tadinya Rainbow yang yogurt, tapi sekarang Lovers, and soon September kan mau keluarin Hello Kitty menu tuh 4, nah itu enak semua sih. Oke, tapi kalau misalnya non Kokumi, what is your favorite drink non Kokumi? Non Kokumi, aku minumnya air putih sama green tea, itu peppermint tea. Okay, peppermint. Okay. How do you relax? Aku relaxnya napping, terus gardening. I love gardening, and then I love to run. Jadi morning run, kalau nggak run sore, playing with my son, playing with my dogs, baca buku. Okay. Who is the most inspiring woman in the world that you want to meet? Grace Tahir udah ketemu. Jangan gitu dong. Siapa? Maybe Michelle Obama mungkin ya. I knew you're gonna say that. I knew it. Sama Queen Rania aku suka. Karena kalau Queen Rania itu never outshine the king. Dia nggak pernah outshine suaminya. Tapi dia smart, dia outspoken. Tapi ketika ada rajanya dia mundur kan, step back ke belakang. So I think I like Queen Rania deh. Kalau Michelle kan sebenarnya seimbang tuh, dia nggak step back, dia seimbang. Wow, okay, that's very good. Alright, what is your guilty pleasure? My guilty pleasure is ini, aku suka banget wangi-wangi. Jadi itu Michelle tahu banget tuh. Jadi dia kalau kasih kado tuh parfum, lotion yang wangi-wangi gitu. Gitu. Aku suka kayak candle yang wangi gitu. Okay. Alright. What is important in a guy? Okay, this is a very important question. What is important in a guy? Do you prefer orang itu humorous atau orang itu very intelligent? Intelligent. Oh ya, okay, alright. Nggak usah lucu karena aku sebenarnya kalau udah dekat aku itu lucu, jadi dia yang ketawa aja gitu. Alright, kalau ada satu wish yang lu bisa dikasih, whatever it is, there's one wish to be granted. What would that wish be? Gimana Ci? Sorry tadi rada nge-lag internetnya. Okay, if there is one wish yang lu dikasih sama Tuhan, lu bisa dijawab langsung that wish. What would that wish be? What would you wish for? Apa ya?
I wish aku punya kekuatan itu, superhero yang bisa langsung hilang gitu, teleport gitu. Itu bisa gak sih? Gak bisa ya? Gak boleh bisa tanya doa Tuhan aja kali ya. Oke, alright. Jacqueline, ya. Go ahead. Anything you want. What is it? Kalau nggak boleh awang-awang ya, I think I wish to have a happy family, a complete and happy family lah. Okay, I think I really think that you will have it because sometimes like you said ya, lu pengen sesuatu dan lu juga mengerjakannya, Tuhan bisa buka jalan sih. So I really think that you will find it, and I really hope that you will find it your happiness. Tapi the last question nih, Jacqueline, right now are you happy? Right now, I'm happy. Okay, that's the most important thing, right? Because that's kokumi, right? Happiness, right? Yeah, yes. Okay. All right, Jacqueline, thank you so much for the time here in Isolation. Really appreciate you opening up, kasih banyak informasi dan juga inspiring messages for all of us who are watching. Dan jangan lupa, sekarang gue akan announce ya, kita sama-sama announce ya, Jacqueline ya. Jadi, lu ada barangnya nggak sih di sana? You have the sample of the stuff on your office? Oke, cuman ada apa ya? Ada sih barangnya, tapi nggak di sekitar aku nih. Oke. Tapi kita ada 10 winners ya, Jacqueline, benar ya, 10 winners. Dan setiap winner dapat bantal, pop socket, stickers, tumblers, benar ya, sama itu stainless straw, benar ya? Benar kan ya? Oke, so I'm gonna announce now. Jadi tolong kalau kalian ada di sini sekarang, please please jawab ya, atau DM ke gue deh, DM ke gue aja atau DM ke gue. Atau jawab di komen bahwa lu denger dan lu udah sebut namanya, because we will only reply on DM or right now. Oke, siap? The first winner adalah Haryadi.Hartono. Haryadi.Hartono. Oke. Nomor 2, Mahani_ni. Mahani ni. Oke. Ya. Nomor 3, Vina Meriana. Vina Meriana. Oke. Nomor 4, Gary Begani. Gary Begani. Oke. Nomor 5, Andi Wijaya. A-nya ada banyak belakangnya. Andi Wijaya. Oke. Nomor 6, MH.Zainul. MH.Zainul. Oke. Nomor 7, Irene_Nisha 05. Ya, Irene_Nisha 05. Selanjutnya Zieko. Z-Y-E-K-Y-O. Zieko. Oke. Selanjutnya Lini. L-E-E-I-N-N-Y. Lini. Oke. Kalau kalian sebut namanya, tolong DM ke gua ya. Kita akan kasihkan alamatnya. Kita akan deliver kepada kalian hadiah paket daripada Kokumi, courtesy of Jacqueline and Kokumi. Jacqueline, thank you so much once again for the time. Thank you for watching, everybody. Yeah, and stay safe and of course stay happy. Seperti Kokumi bilang, ya. Oke, thank you. Bye guys, see you next week. Bye bye, thank you.